नमस्कार मु आपण समस्तंको ओडिया एकेडमी को स्वागत जनाऊँगी। आज आम प्रबंध समालोचना जीवनी और भ्रमण कहानी किछि प्रश्न और तार उत्तर विषय रे आलोचना करिबा। यह पूर्वर जदि आपण माने चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले प्रथमे चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। प्रश्न नंबर 1 प्रथम ओडिया प्रबंध विवेकी क्यों पत्रिका रे प्रकाशित होइथिला। प्रथम ओडिया प्रबंध विवेकी उत्कल दर्पण रे 1873 मसीह रे प्रकाशित होइथिला। ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंध संकलनर नाम कौन। ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंध संकलनर नाम प्रबंधमाला 1880। प्रबंधमाला ग्रंथर लेखक किए। प्रबंधमाला ग्रंथर लेखक मधुसूदन राव। प्रश्न नंबर 4 विश्वनाथ करंक रचित विविध प्रबंध ग्रंथर प्रकाश काल केबे। विश्वनाथ करंक रचित विविध प्रबंध ग्रंथर प्रकाश काल 1896 मसीहा। अनंत प्रेम प्रबंधर लेखक किए। अनंत प्रेम प्रबंधर लेखक विश्वनाथ कर। नारी शिक्षार प्रसार उद्देश्य रे विश्वनाथ कर लिखिथिबा प्रबंधटीर नाम कौन। नारी शिक्षार प्रसार उद्देश्य रे विश्वनाथ कर लिखिथिबा प्रबंधटीर नाम हेउची स्त्री शिक्षा। लेखक मानंकु प्रबंध मागी मिलु नथिबारु क्यों पत्रिका रे संपादक अत्यंत खेद प्रकाश करिथिले तांको पत्रिका रे। लेखक मानंकु प्रबंध मागी मिलु नथिबारु से उत्कल साहित्य पत्रिका रे संपादक विश्वनाथ कर अत्यंत खेद प्रकाश करिथिले तांको पत्रिका रे। प्रश्न नंबर 8 उत्कलर ऋतुचित्र प्रबंधटीर स्रष्टा किए। उत्कलर ऋतुचित्र प्रबंधटीर स्रष्टा हेउचंती शशिभूषण राय। शशिभूषण रायंक उत्कल प्रकृतिर प्रकाश काल केबे। शशिभूषण रायंक उत्कल प्रकृतिर प्रकाश काल 1914 मसीहा। विविध प्रसंग प्रबंध संकलनर स्रष्टा किए। विविध प्रसंग प्रबंध संकलनर स्रष्टा मोहिनी मोहन सेनापति। धार्मिक नास्तिकता को समर्थन करी ओडिया भाषा रे प्रथमे किए प्रबंध रचना करिथिले। धार्मिक नास्तिकता को समर्थन करी ओडिया भाषा रे प्रथमे मोहिनी मोहन सेनापति प्रबंध रचना करिथिले। विवाह एक दौरात्म्य मोहिनी मोहन को क्यों प्रबंधरु एही तथ्यर विश्लेषण देखिबाकू मिले। विवाह एक दौरात्म्य यह मोहिनी मोहन कर स्त्री जातिर स्वाधीन जीविका प्रबंधरु एही तथ्यर विश्लेषण देखिबाकू मिले। प्रबंध रे शाणित व्यंग प्रयोग पाई फकीर मोहन को गुरु भावे क्यों प्राबंधिक ग्रहण करिथिले। प्रबंध रे शाणित व्यंग प्रयोग पाई फकीर मोहन को गुरु भावरे गोपाल चंद्र प्रहराज ग्रहण करिथिले। भागवत टुंगी रे संध्या क्यों अमेरिकीय ग्रंथ अनुसरण रे रचित। भागवत टुंगी रे संध्या ऑटो क्रिएट ऑफ द ब्रेकफास्ट टेबल अमेरिकीय ग्रंथ अनुसरण रे रचित। गोपाल चंद्र प्रहराज का प्रथम लेखा कौन। गोपाल चंद्र प्रहराज का प्रथम लेखा हेउची भागवत टुंगी रे संध्या। बाई महांती पांजी फकीर मोहन का क्यों ग्रंथ द्वारा प्रभावित। बाई महांती पांजी फकीर मोहन का
ନନାଙ୍କ ପାଞ୍ଜି ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ନନାଙ୍କ ପାଞ୍ଜି କେଉଁ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ? ନନାଙ୍କ ପାଞ୍ଜି ପଞ୍ଚୁଚନ୍ଦ୍ର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଛଦ୍ମ ନାମରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରଚିତ ବିବାହରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରଚିତ ବିବାହରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିଲା? ଏହା ମୁକୁର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିଲା। ନିଶକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଲିଖିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ନିଶକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଲିଖିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ନିଶକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ମୋ ନିଶ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ନିଶ। ଯୌବନର ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରବନ୍ଧର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଯୌବନର ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରବନ୍ଧର ସ୍ରଷ୍ଟା ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଛତୁ ହିଁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସେ ହି ହେତୁରୁ ମନୁଷ୍ୟର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆଦିମ ପିତା। ଛତୁ ହିଁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସେହି ହେତୁରୁ ମନୁଷ୍ୟର ତଥା ଅନନ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆଦିମ ପିତା। ଏହା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ? ଏହା ମନୁଷ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ। କୋଣାର୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ? କୋଣାର୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ। କୋଣାର୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରବନ୍ଧର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। କା ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି? କା ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି। ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ 1921 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ। ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର କ୍ରିୟଦଂଶ ପଢ଼ି କିଏ ଏହାକୁ ଉତ୍କଳର ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରେ ମହାର୍ଘ ହୀରକ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧଟି ମୁକୁର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କ ରଚିତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ମଧୁସୂଦନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରବନ୍ଧ? ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କ ରଚିତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ମଧୁସୂଦନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରବନ୍ଧ? ଏହା ଜୀବନୀମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଲବର ଅଗ୍ରଣୀ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଲବର ଅଗ୍ରଣୀ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? ସେ ସାନ୍ଧ୍ୟ ସମିତି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଟୁଣିମୁଣି ପ୍ରବନ୍ଧର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଟୁଣିମୁଣି ପ୍ରବନ୍ଧର ସ୍ରଷ୍ଟା ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ।